बैतरणी नदी में पुणी बन्या जाजपुर दशरथपुर ब्लॉक प्रभावित होइछि। काणी नदी तरपदा पंचायत डोभाबिल पाटनार ठारे मुकुला घाई मुह दे खूब जोर रे गाँव को प्रवेश करुछि बन्या जल। बारंबार लघुचाप एवं बन्या आसिबारु घाई मरामती होई पारु नाही। चलित वर्ष मात्राधिक वर्षा समस्यार कारण साजिछि। चतुर्थ थर बड़ बन्या आशंका देखा देइछि। बन्या जल अतिक्रम करने को अति कम 8 घंटा समय लगिब। एणु ये 8 घंटा पर विपद रही। एणु बन्या विपन्न माने सुरक्षित स्थान को पलाई जावाकू अनुरोध करिसेंती जलसंपद अधीक्षण जंत्री। मुकुला घाई मुहदे गाँव को बन्या जल प्रवेश करुथारु कस्बा होगला तरपदा पंचायत होगला। ई पंचायतर 6टी गाँ संपूर्ण जलमग्न हो जाइछि। घाई मुह मध्य भांगिबा आरंभ कलानी। कच्चिकटा माझीसाई कापुड़िया साई जयंतरा महापात्र मध्य बन्या जल 5 फुट उपर वर्तमान समय प्रवाहित होउछि। लोके छात उपर एवं नदीबंध उपर आश्रय नेइछन्ति। काटिया बैशपान मुख्य रास्ता अहियास बजार उपर मध्य 2 फुट बन्या जल प्रभाव हेबारु जोगाजोग विच्छिन्न होई पड़िछि। सेहिपरि अहियास तरपदा रास्ता धोइजिबारु जोगाजोग संपूर्ण ठप होई पड़िछि। तो दशरथपुर कथा आम देखी केमती पूर्व बन्यार केमती दशरथपुर ब्लॉक विभिन्न पंचायत केमती प्रभावित होता एवं से गोटे स्थिति वर्तमान समय सामना करने को जाउछंती दशरथपुर ब्लॉकवासी जो विभिन्न पंचायत रे कस्बा पंचायत तरपदा पंचायत ये 2टी पंचायत पाखापाखि 8टी गाँ वर्तमान समय जलमग्न अवस्था रही। जुआड़े देखिबो बा जुआड़े आपण आखि पकाइबे सियाड़े केवल पानी ही पानी। लोकों घरे पानी पशिछि। मुख्य रास्तार पानी पशिछि। गाँ को संजोग करुवा रास्ता सेठी आम देखुचे पानी केमती 2-3 फुट उच्चरे पानी प्रवाहित होउछि। एवं जो घाई ये मरामती हो पारु नाही कहीं लगान वर्षा रही बैक टू बैक लघुचाप रही। घाई मरामती हो पारु नाही फलस्वरूप पानी अति सहजरे गाँव में प्रवेश करुच्ची तार कथा आम देखा पाउछे। दशरथपुर रे लोके जेतिकी चिंतार चाषी ताठू अधिक चिंतार एइथिपाई जे एथर भल चाष हो पारिबो नाही कहीं दाऊ साधिछि। लगान वर्षा एवं लघुचाप वर्षा दाऊ साधिछि। फल लंबा समय धरी जेतेबेले चाष काम हो पारु नाही बा फसल पानी रे बुड़ीकी रही चाष केमिति हो आकु नेकी मध्य चिंतार चाषी मान अछन्ति। दुकान बजार मध्य सेठी बुड़ीकी रही। व्यवसाय मध्य मांदा पड़ जाइछि एवं व्यवसाय व्यवसाय जीवन जीविका ये सबु किछि प्रभावित होइछि लगान वर्षा द्वारा। आपण देखुं चित्र वर्तमान समय दुकान चित्र जो दुकान भितर पानी पशिछि। व्यवसाय एकदम ठप हो पड़ी। चंद्रशेखर आम सहित लाइव रे जोड़ी होती दशरथपुर। चंद्रशेखर दशरथपुर मुख्यतः को अंचल विशेष भाव में प्रभावित होइछि एवं पानी छाड़ू ना धीरे धीरे बरम पानी स्रोत अधिक रोचे गाँव में प्रवेश करुच्ची। लोक केमती वर्तमान समय नाना समस्या भोगुंट। देखु प्रिय रंजन वर्तमान आम दशरथपुर ब्लॉक कस्बा पंचायत कस्बा ग्राम अहियास सन्निकट स्थान रहीचु जहाँ वर्तमान स्थिति गाँ मध्य प्रवेश कर बन्या जल पाखापाखि ये तो आरंभ अच्छु भितर को 2 ରୁ 2.5 फुट बन्या जल प्रवेश कर सारे। दुखर कथा बैतरणी में बारंबार बन्या और घाई सृष्टि होला फल ए गाँव में चतुर्थ थर बन्या सृष्टि होती लोक मैंने नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति कारण बारंबार घरे जिते पानी पशुची लोक से छात उपर कि बंध उपर को जावाक पड़ुछि एवं घर को मासे 20 दिन अधिक हम घर को प्रवेश कर पारना एवं रोषे करवा एवं खाइबा दुखर पलटि जहाँकि वर्तमान जहाँ चित्र रही आम पाखे स्थानीय लोक अच्छा कौन कहे 4 थर बहुत जोर बढ़ला ना केमिति 4 थर बन्या आसलानी केमिति कौन घाई तो बारंबार भांगुची से कहवा कथा बारंबार भांगिला फल से जो समस्या सृष्टि होउछि गाँ भितर एवं जहाँ स्रोत गाँव मझिरे रही यातायात कर बाधा प्राप्त करुचे लोके माने नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़ुछि एवं से जहाँ कहते घाईर किछि सम्मुख स्थान रही जो स्थान देखिले घर कच्चा घर गुड़ाक नष्ट होगा आरंभ कलानी कहीं स्रोत से सम्मुख स्थान रही। देखो 4 थर बन्या आसला सब पानी पसी घर द्वार भारी हराण हो पानी पानी बाड़ी की जापार लाट्रिन बाथरूम ट्यूबवेल गति पानी तो सबुआड़े भारी छुआ पिला नहीं हईराण हो।
ଯାହା କହୁଥିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେ ସେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବଳତଃ ଆମେ ଯୋଉ 3 ଟ୍ରମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଯୋଉ ମଝି ଟ୍ରମ୍ ଟା ଟିକେ କମ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଯୋଉ ରକମ ପାଣି ହେଇଥିଲା ତା ଏବେ ବି ଜଷ୍ଟ ତାଠୁ ଅଧିକା ପାଣି ଏଇଥରଟା ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ଆମର ତ ଦୁନିଆ ଭାଷା ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁଡ଼ା କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଯୋଉ ମାଟି ବାଡ଼ି ଘର ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୁହାଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଟର୍ମ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଇଲା ଭିତରେ ଆମେ ସେଯାଏଁ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶୋଇପାରୁନ ବସିପାରୁନ ଉଠିପାରୁନ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଆପଣ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ଏବଂ କିଛି ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଦିଓ ମୂଳଦୁଆ ଧୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଘରଟି ଯଦିଓ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖା ହଉଛି ପଦାକୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଚ୍ଚା ଘରଟି ରହିଛି ସେ କଚ୍ଚା ଘରର ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ କଚ୍ଚା ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି କାରଣ ବାରମ୍ବାର ସ୍ରୋତ ମୁହଁରେ ରହିଛି କଚ୍ଚା ଘରଟି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ରହିବା ଫଳରେ ଘରଟି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ କେମିତି 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 ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଜଣେ ବିପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କିଛି ବାଲି ଯାଉଛି ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଯାହା ଦେଖଉଛି ଚିତ୍ର ରହିଛି ନଦୀବନ୍ଧକୁ ବାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବାଲିର ପାଣିର ସ୍ରୋତ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ସେ କଚ୍ଚା ଘରର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କେମିତି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘର ଧୋଇଗଲାଣି 3 ଥର ପାଣି ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ଯାହା ହେଲାଣି ଆମେ କଣ କେମିତି ରହିବୁ ଆଉ ଜାଣିଛ ଏମିତି ବହୁତ ହଇରାଣ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଆସୁଛି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ରହିବା ସାପ ମଧ୍ୟ ପଶି ରହୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ସେଇ ପାଣି ଘରେ ରହିଛୁ ସାଙ୍ଗେ କୋଉ ଯାଇନୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆଉ କାଲିଠାରୁ ତ ବନ୍ୟା ପଶିଲାଣି କିଛି ଖାଇନୁ କଣ ଖାଇବୁ କିଛି ନାହିଁ କେହି କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୁଡା ଗୁଡା ମିଳୁଛି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ସବୁ ସେମାନେ ସିଆଡେ ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଇଆଡେ କିଛି ହେଇନି 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜାଣିଛ ଏମିତି ପାଣି କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଆମର ଏଇଠି ସେଠି ସାହିର ଏପଟେ ଯୋଉ ବେହେରା ସାହି ତନ୍ତିଘର ସବୁ ମିଶିକି ଏଇ ପୁଳାଟା 20-25 ଘର ବହୁତ ହଇରାଣ ଆମେ ହଉଛୁ 12 ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବରରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କସ୍ବାର 12 ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ସ୍ରୋତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତକାଲିଠୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଥିଲା ସେ ଏଯାବତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦୁଃଖ ରହୁଛି ସେ 20 ଦିନ ହବ ଛାତ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଘାଇ ହବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଘର ନୁହଁ ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଘର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ନିକଟରେ ଯଦି ଅହ୍ୟାସ ବଜାର ରହିଛି ଅହ୍ୟାସ ବଜାର ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିବାର ଠପ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଛା ଛାଡୁନି ଦଶରଥପୁରର ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଆକୁ ମିଶାଇଲେ ଏବଂ ଘାଇ ଯେହେତୁ ମରାମତି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ এই ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କସ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।